Yam sambisi sunoron beni tondo ne ton summiti yam sakan le ka television BFM iges rapport wati pous di barka ringa barka pous kumpasa yam senkit sidni tondo 220 francs wanyinga itkiba wakata me tinanti tasi zurada kala kabala. Sous la Ningab Sumbonti, Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO Aramba, ministre Nisba Sengetub Zora Nitemsa Taba Yelle, la ministre Nisba Sengetub Tenganagan Ban Yeldamba, Arupson Sa Nitaba Libere, Nampam, un puitabi am Senkede, no Kendanyardam Nisba, Opson Twindike, un Pam Zabe, Niteng Sona. L'Abrob Kere Mbiligiti Bam Kananare, UAS Sularam no Kendra pour moi, Saint-Kere, Nepson Pulumde, Na Yinkene, Septembre Chugu, Rasam Pila Yoba Son Watan, Mpam Wilgup Supanoanga, Nitenga Zaba, Sambeneng Ningawaye, l'Abrob Kensawa, Arube Sulanas pour un Yibere, Opson Saniki Bakitba, Na Wilgiti Bam Tahara, Meti UAS Aramba, Observe Vigub no Kendra Kanga. Ministre la Nisba Sengetub Zora Netemsa Taba Yelle, la Sengetub Tenganagan Ban Yelle, un conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO sous la Ramba. Arub Zindani Taba Runda septembre Chugura Sampila Yibu 2019 a Yumde Waro Sol Muma. Nambo no Kenda Nyaram Mpam Zabe Neteng Sona. Dinati Pam Venma Senyiri Wotone ne Arsène Konditam de la Sandrine Zuguri. Grand Bassam ne wen sasandaran wen Côte d'Ivoire ti loura. Nasa damba yiba obsen dagan nyalse benewa adia yela yibla san namsar CEDEAO wa temsa obri ka yam pala na zabni tengso mwensa la yam kanganwa ya ti wili balati zabra na libra internationale nyam san le verse CEDEAO wa sorba poa chada adia neptus kobala piso bla son zuem basob zaksan Burkina Faso ya neptus kobisi la pista Karambi sisem basub lekola, mwen ma teng so mwen sa yinga, arup sonra yikre milwa yemen la zaka. Ribra kalma, nye le ya zulwes kasengan tuknoba. Zabar kanga pourra ya tile ti temsa fan ningum nusu pose. La lora woto noa adaka bilfie. Ya nyen so, ti session extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité wa temsa ratena taba, nan boye la sori, na yile nan son nimbuira zabar kanga pourra. Optomda sen singru na yubera nem nisa sen tarbangra sen keni teng so mwensa zabra to bo ni faranati expert damaratin yisa sebre optomda sabu wakato to bo anti projet de plan d'urgence na yile namo ni teng so mwensa zabra la sebra obna wiliga la chef d'état de la CEDEAO wa tigisgan sina yi septembre rasen pila na sa son watan Niger tenga tor soba be Burkina Faso tenga woto wende a Mahamudu Isufu azina ni Burkina Faso tenga tor soba arok Marc Christian Kabore yibere senkede ni sekla ningap sanda sigli rabitonwa na ile mbweso pala mpam zabe ni zanjuni zro sombonde tisheni légionnaire d'automne son compté temskate ka zulwese koba wenge seyani tenre Burkina Faso tenga ni Niger tenga obesils comité inter-état de lutte contre la sécheresse au Sahel à Sultemsa Souka, Tobnara Taba en Zabde, Nisheni légionnaire d'automne na semi qui traite Afrique Zamanu wa Ribda Mintrim Paseki. UAS, Unité d'action syndicale sous la Ramba, au Poulum de Najinkina, septembre Chura, Sampila Yoba, son wata, na yilin Wilgup Supanuanga, Nitenga Zaba, Sambeneng Ningawa, Sayani Lebrob Kere, Mbesula na pour moi, Arbam Tahara Meti, UAS Ramba, observe Vigub Yibarare, Balaka Wakat Song Sasa, Tizule Sawara Tengwa, Antiyira, Yawera Buto, Tole Senkitre, Tinepkateka, Man Kalma, Lebrob Kensawa, Okotub Tabisa, Tobra Luis UAS ramno kendra point tinanti kilaba tulu la kabole inusa tono ya sinakombe segunda ya seda ya wator saba ngoma agoma tono fa yuringa amuni mti tenga runo ne ba e kabe kan mi su sama ninga mbewe aton taka dam ti su sama hawa ketenga
tenga kama yikide na taba nugaye to na taba zab ninga zabado yamne mti terori ma kuda sodase kuda nimbwiru o katungude lebati pahe ton ya lebada tunganga tuma lebe ka fa sama be wat ya lingri ton tiye ton mabitase tunganga pongwa ba meti taksam tibam teme ngrebe ton taka da meti ka wakate sila ton be démocratie pour la situation ya kenken modeling ma ndo na ka taba ba minki ni taba te bero burkina wa yi burkina tira la rawali kirmenga an ti ko zininga ton no zinraninga le wa tahe ti ton maner bange la na ba yele ti la tum tumle wa ti bange donc ko ha fonctionnaire dama on ko lebe ba ko tengaram fa la cause ti gouvernement ne wondo syndicat dama zabada obum taba la yamenga tahe ti runo ne be lo to yiwan chini ti pokalam pole ne fa lo to mengrebe de la yele ti greba mawa to mon sugula je nchiri ba damanja wa o pemi syndicat wa yela ya sabe abna chizalam ba me yo nchiri wa ba me to ya lo to ma o to me na song o population song Burkina Faso la migam ti ton ta ho point ba ma tum ninga wa aleba ya tenga sanga donc akazeme la côté nigam fa siki ti do wumta ba ti Burkina Faso ya ton fa Burkina Faso kanira ensoe aleba ya ba so la yele pro gouvernement tara programme bon ti PNDS la tondo abole lebe ba fa be Burkina Faso to bi ti na PNDS tumpoa ti ton yibe bebe parce que yam hanje he fraude en cours commerce comme qu'il a de loyal en cours commerce la PNDS a point obligé qu'il y a un peu de son commerce donc de façon ramassée. Ministère la ninga singeta lebra yeleramba arubmana mono kwera septembre churesma yubara de 2019 a yumde na wilgiti bam gidrame raram nisbob sombonde ti kiru waram rabo tentasa pourre na yele wani Burkina Faso tengwa la kozra me gidrame septembre churesm pila yewa tontum tasa mana giligri na bange son ko herba la sandaro bra kensa wa takasko tinanti pam kasita Morenga Faitere Alombo Schweiz Yarambu Toto Ringam son tuen mikchos ramba poussé Oblebo naram 15 ati kiru ne wusro nyura la woto ne wala ko zalra yoron yimde ta twa ma wusro alko la san bebe no akobo zugu tu bonti to watata pina la nu nye yoron ka soma ni nisa la lafi waye na yili na zabni ram 15 ministère du commerce et de l'industrie wa yisa sebre septembre rasma yoba sun lora na jirgande nisa son kosro nama wala sun talarin yiti kengan ker Burkina Faso kanunwa tum kanga fana yalsame gouverneur no kendra ada yisu sam sentu konem nisa sun beram 15 kosma poa gouvernement a été bam tet ton dans les causes kilo ça c'est là bon akamana ka ton ko ade bali c'est la kilo c'est la kabu men amana ni sal ya han samle bon ba ma ndaton supprimer moto akana son ton kwa de ba akana son hanyudu ba me kayeti ya la hanyudu ya hanyudu an paki ni ne singa bilu fo ti wale ba pakari bon o kata la to na nyula ba ma ndaton supprimer moto ya ba mena supprimer ne bi kerme tagsrambala ti gouverneur syndic no kendre kanganwa adaya soma le abum sina song ni buidam ay mam tagso ya wallahi gouverneur ndik no kendre kangawa aya no kendre ya soma halu so ba menga sulo no mama no kendre ya soma halu so la problème ma habiya la baba hade abiya baba hade churu akura don korora ma akura don yoba akura don jepe damba akayel haya bon tira ga bum ya bon tira la masa abiya baba hade tiba abiya kameto interdit la churu bon di ferde la tebia ferde la merci albarka abiya kame interdit
to be integrity la moto kon gara no kenara soma man control damba raso wa shashara mo ni kinsa santa sere ti governera no kendra kanga ya soma bangan se ti nem ni sa sembe kosma po tasra governera to basil ni ngop santara ti bala bambe tum kanga po na yele na zabu zaksi ay yella ka yel sidi yelam betsenga ya William Tinama zaba menga ya yelam betsenga sigadam bam sigadam man yo kay yel tim kontenga nimbuide yi ne banki inzem herab tatun la rabna ne mona la man kalma moto ko yal siel kan dan ba menga moto yal yel kan nan la bi wolon gom bam yo kay ara singam bi mo ke da mara singam bi mo la bam gedda runati nimbuide kian yu ba wuso ko nimbuide kan yuru bi amandate han kay kana vinita ba na wa bata menga donc solution yi bam ne bala yetima yel wuso ko betinga bam sigadan gesi voilà gagné nan ya te won gomni yele ba manan an feme of ndat na supprimer gomni ga fa be supprimer la ring den of dem bang te yellam be sigada manaka tone zima be ha be tikaki tini wazi pum kaye rib kabe kajeme he ton sun kanon ne kan ay obren an je yenni ga bam sigada manaka la bande ba hat kaban na zarab zaksan ko hanji vila o kane wa ma chata pa mis kabne zarka la lore ngel vila wa ko nyamala ni kime la jokon bebe to go yikbale ya gi terna bahil kanga est-ce que tu toi même kavime muni nga kavime governera sebra le biligram bala tubna yi men sana yile na versin gese nem ni sa san kasa kon tubam nora obna ta subla wala sibr budu obna yi sa numéro vert ministère le kota nimbuira tub song ba zabar kanga poa fo sama nere fo mano fmenga fo sama wengme kete ya fmenga lapsomanda wena korbe oni lafi tit pamli watasi kipetaba